हाय स्टूडेंट्स आम या पूर्व पंचम श्रेणी विज्ञान बहिर स्वास्थ्य रोग विषय किसी अंश आलोचना करते तेज आज आम सही स्वास्थ्य रोग विषय संक्रामक रोग विषय आलोचना करवा। या पूर्व आम पढ़ी विभिन्न प्रकार खाद्यसार अभावजनित रोग विषय और अपपुष्टि रोग कौन होता है और विभिन्न प्रकार विटामिन अभाव में क्यों रोग होता है से विषय किसी आलोचना करते किंतु आज विषय आम आलोचना करवा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन होता है? ये संक्रामक रोग है जो रोग जड़े रोगी ठारू अन्य जड़े सुस्थ व्यक्ति को आक्रांत करें कहुए संक्रामक रोग। तेज संक्रामक विषय विषय आम बही पढ़ा। खाद्य सार अभावजनित रोग गुड़िक जड़े रोगग्रस्त व्यक्ति ठारू जड़े सुस्थ व्यक्ति को आक्रांत कर न था। एक आम जानते जो रोग गुड़ाक खाद्य अभाव होता है से रोग गुड़ाक जड़े सुस्थ व्यक्ति को आक्रांत कर न था। किंतु आउ केतेक रोग अच्छी जहाँ जड़े सुस्थ व्यक्ति को आक्रांत करें किपर आक्रांत करें जल मध्यम वायु मध्यम खाद्य कीटपतंग स्पर्श आदि मध्यम आक्रमण करें से रोग गुड़िक कहुए संक्रामक रोग। यही संक्रामक रोग गुड़िक केतेक छोट छोट जीवाणु जोगु ही होता है। सेगुड़िक आमको खाली आखिरे देखा जाती ना केवल अणुवीक्षण जंत्र साधन आम से देखिपारू। तेबे यही संक्रामक रोग व्यापे किपरि? तेबे संक्रामक रोग व्यापे किपरि? संक्रामक रोग केतेक माध्यम द्वारा असुस्थ व्यक्ति ठारू सुस्थ व्यक्ति को संक्रमित होता है। से माध्यम गुड़ाक कौन आम पढ़ले जपरी प्रत्यक्ष स्पर्श माध्यम हो पारे किंबा वायु माध्यम हो पारे किंबा जल खाद्य कीटपतंग आदि माध्यम रोग संक्रमण हो पारे। प्रथम पढ़ा प्रत्यक्ष स्पर्श माध्यम किपरि जड़े सुस्थ व्यक्ति को जड़े रोगग्रस्त व्यक्ति ठारू आक्रांत करें। रोगीर लुगापटा व्यवहार करने समय किंबा रोगी सहित मिलामिशी करवा एवं ता सहित मिलामिशी करने द्वारा केतेक सुस्थ लोक को रोग संक्रमित होता है। जपरी आम जान रोगीर लुगापटा व्यवहार करवा हो कि सहित जब आम मिसी खाद्य कौन खाइले कि सहित बेसी मिलामिशा कले तेज जड़े सुस्थ लोक को रोग आक्रांत करें। से रोग गुड़ी कौन हो पारे जपरी काछु कुंडिया साधारण थंडा हाड़फुटी बसंत मिलिमिला विभिन्न जौन रोग यथा सिफिल्स बजरिया और कृमि आदि यही प्रकार रोग गुड़िक प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा व्यापी थाए। जपरिक काछु कुंडिया साधारण थंडा हाड़फुटी बसंत होता है कि मिलिमिला सिफिल्स बजरिया कृमि प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा व्यापी थाए। रोगी को यदि आम रोगी सहित अधिक मिसवा कि तार लुगापटा व्यवहार करवा कि सहित मिसी खाइबा यही द्वारा व्यापी थाए। एवं देखा द्वितीय माध्यम किपरि वायु माध्यम ये रोग संक्रमित होता है। चित्र देखिपे पाने जड़े लोक खट उपर बस से काशुंट आउ जड़े छोट पिलाटी तले बॉल रे खेलुची। जड़े लोक काशिला बेले आम साधारण भाव जानते मुहर लुगा देवा कथा कि हाथ दे काशिबा कथा जदि ताहा सेपरी न करा जाए तेरे कौन होता है? तेरे आम शरीर थी रोग जीवाणु रोगी शरीर थी रोग जीवाणु जड़े सुस्थ लोक को आक्रमण करें किपरि? हाँ वायु माध्यम आक्रमण करें। तो देखिए से विषय वायु माध्यम क्यों क्यों रोग जड़े सुस्थ लोक को आक्रमण करें जपरी जख्मा काश सर्दी बसंत हाड़फुटी आखि द्वारा लहरा काश यही सब रोग आ मिलिमिला गालुआ यही सब रोग वायु माध्यम व्यापी थाए। यही रोग जीवाणु भूताणु रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू काश छिंक और कफ इत्यादि माध्यम वायुमंडल को चली आसती। किपरि आसती? वायु माध्यम क्यों क्यों रोग गुड़िक जपरी आम जानिले जख्मा काश सर्दी बसंत हाड़फुटी आखि द्वारा लहरा काश मिलिमिला गालुआ यही रोग गुड़िक यार भूताणु और जीवाणु गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू काश हो छिंक हो कफ इत्यादि माध्यम वायुमंडल आसती। तापर कौन हे? तापर जड़े सुस्थ लोकर शरीर को प्रवेश करी रोग आक्रांत कर दियंती। तापर जड़े सुस्थ लोकर शरीर को प्रवेश करी रोग आक्रांत कर दियंती। जपरि आम चित्र देखुं पीड़ित व्यक्ति जनक काशी काशिकी बांती कर सारे पाखे पिलाटी खेल धरी खेलुची तेणु पिलाटी वायु द्वारा से रोग संक्रमित होबार संभावना रही बहुत रही।
तेबे एई समय कौन करबा उचित थिला रोगी जनक बाहर कौन एकांत स्थान को जाई बांती करबार थिला नहरे काशिबा समय मुहरे हाथ देई किंबा लुगा देई काशिबार थिला किंबा एकुटिया रहिबार थिला किंबा पिलाटी को सेठी न खेलाई अन्य कौन स्थान खेलिबार व्यवस्था करबार थिला जहा द्वारा रोग वायु माध्यम रे बापी पारि न थांता। अच्छा ये तो गला द्वितीय माध्यम आउ गोटे माध्यम अछि से माध्यम हेला खाद्य माध्यम रे पढिया वर्तमान जेपरि कि हम जानिछंती होइजा झाड़ा बांती आदि रोग गुड़िक दूषित खाद्य माध्यम रे होइथाय। धूली पड़िथिबा पची सड़ी जाइथिबा एवं बासी होई जाइथिबा खाद्य दूषित होई जाइथाय। एथिरे विभिन्न रोगर जीवाणु जन्मी थांती। आमे जदि एई भली दूषित खाद्य खाइबा तेबे कोन हेबो तेबे हमकु होइजा झाड़ा बांती भली रोग हेबो। पिला माने तुमे जानिथिबो निश्चय बहुत समय आमे दुकान बाजार रे थिबा खाद्य को खाइ दिथां किंतु से खाद्य सुरक्षित होई न थाय कारण ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ଧୂଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ମାଛି ଜମି ଥାଏ କେବେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା ତେବେ ଆମକୁ ହଇଜା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇପାରେ କାରଣ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଆହୁରି ଅଛି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିବା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। कूଅ पोखरी नई नाल इत्यादि पानी विभिन्न कारण दूषित हो जाए। वर्षा दिन पिला लक्ष्य कर जल स्रोत में विभिन्न प्रकार काठी कुटा ठार आरंभ कर मल्ला जीवजंतु पर्यंत किंबा पचासड़ा जिनिस गुड़िक जल स्रोत में भासी भासी आसी थाए। पोखरी कूल लगी जाए नईरे नाल लगी जाए और कूଅ चारिपाखे पानी जमी जाए जहाद्वारा कूଅ जल नई जल पोखरी जल दूषित हो जाए। तेणु कहती जे कूप जल चारिपाखे नलकूप चारिपाखे चांदीनी करदेवा उचित जहाद्वारा कूଅ जल सहजरे दूषित हेब नाही एवं पोखरी नई नाल को परिष्कार परिच्छन्न रखा उचित और ता पाखरे कौन गछ किंबा सही पोखरी नई नाल को कौन कल कारखाना दूषित जल किंबा पचासड़ा जिनस अलिया आवर्जना पकेबा अनुचित जहाद्वारा से जल दूषित हेब नाही। जदि बा आम कौन कारण से जल को व्यवहार करती तेज से जल को संपूर्ण भल भाव में फुटाई परिष्कार करी छाणिकी पीवा उचित जहाद्वारा जीवन मरी जाती तेज द्वारा रोग हेबनी। तेज आस पढ़ा कूଅ पोखरी नई नाल इत्यादि पानी विभिन्न कारण दूषित होता है। प्राय अधिकांश रोग दूषित जल द्वारा व्यापी थाए। जो रोग गुड़िक आमको जाए से रोग गुड़िक ना है जपरी हईजा झाड़ा बांती कामड़ और टाइफॉइड बा आंतरिक ज्वर। अच्छा से कथा आम जानिले कि जो जल शरीर को हानि घटाइबा भली विभिन्न उपादान बा रोग जीवाणु थाए ताको दूषित जल कहुए। तेरे दूषित जल क्या कहुए जो जल को आम व्यवहार कले आम रोगरे पड़ी था। बही भाषा जो जल शरीर को हानि घटाइबा भली विभिन्न उपादान बा रोग जीवाणु थाए ताको दूषित जल कहुए। से दूषित जल को व्यवहार कले आम द्वारा कौन होती पिले हईजा झाड़ा बांती कामड़ टाइफॉइड बा आंतरिक ज्वर यही रोगरे पीड़ित होता कारण से दूषित जल में यही सब रोगर जीवाणु गुड़िक जन्म होता आम व्यवहार करने द्वारा से रोग जीवाणु गुड़िक आम शरीर मध्य को प्रवेश करते। यही जल को सुस्थ लोक पीले व्यवहार कले से यही सब रोगरे पड़ी था। तेज से रोग न पड़ापी आम कौन करवा उचित तुम्हें जानिछ कि कूଅ पोखरी नई नाल जल को भल कर फुटाई छाणी पीले रोग हुए ना। 10 मिनिट पर्यंत जल को फुटाइले से जीवाणु मरी जाती जल को घोड़ाई रखिले जल जीवाणु मुक्त रहे। तेणु कहुए विशुद्ध जल कले सेवन निरोग रहिबो तुम जीवन। विशुद्ध जल कले सेवन निरोग रहिबो तुम जीवन। सेहीपरि आउ दुईटी स्लोगान तुम माने पिलाए से कांथरे टांगिब लेखिक निजे। आगू पढ़ा रोग संक्रमित होबार अन्य एक माध्यम मुख्य माध्यम पिले तुमने जानी तुम मैंने शोला बेले मशारी टांगी शोई थाओ एवं जदि मशारी न टांग तेरे कौन होता है मशा कामुड़ी थाए। हाँ से माध्यम है कीट पतंग माध्यम देखा कीट पतंग विषय किपरि होता है कि रोग होता है। मलेरिया बात ज्वर डेंगू इत्यादि रोग मशा द्वारा होता है। क्या द्वारा होता है मशा द्वारा। ये देखो एनोफिलिस मशा ये क्यूलेक्स मशा यही मशा द्वारा मलेरिया बात ज्वर डेंगू विभिन्न प्रकार रोग होता है।
ମଶା ରୋଗୀ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ଏହି ମଶା ଜଣେ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଲା ଏବଂ ଶୋଷି ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଫଳରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଜଣକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଆସିଲେ, କିଏ ସେ? ମାଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଭୁଲ ବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଜିଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ମାଛି ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ବସି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସିଥାଏ। କେତେ ଅପରିଷ୍କାର କଥା ଜାଣିପାରୁଛ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର କଫ ଏସବୁ ପକାନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ଏଇ ମାଛି ବସିଥାଏ। ସେଇ ଆସି ପୁଣି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଯାଏ। ଆମେ ନ ଜାଣିପାରି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଖାଇ ଦେଇଥାଉ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାଛି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ାରେ ମଳମୂତ୍ରରେ ବସିଲା, ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ମାଛି ବସିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାଛିର ଗୋଡ଼ରେ ସେଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗି ଆସି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସେ, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଝାଡ଼ାରେ, ବାନ୍ତିରେ, ହଇଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ରୋଗୀର ରକ୍ତ ଓ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ରୋଗର କାରଣ। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା, ଏନୋଫିଲିସ୍, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପିଲାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନିହାତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମାଈ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଟିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। এই ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୋଇଥାଏ ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ଏହି ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶାଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଳା କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବାତ ଜ୍ୱର, ଏ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ଏଡିସ୍ ମଶା। এই ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, 1994 ମସିହା କଥା, 1994 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଲଗା କଥା। ଜିଆ, ଦୋଷୀ ପୋକ, ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ଏମାନେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୀଟ। ଏମାନେ ଆମ ଦେହରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, ମାଆମାନେ ଘର ପାଖରେ କୁହନ୍ତି ପିଲାଟା କୃମି ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଜିଆ ଦୋଷୀ ପୋକ ହେଲେଣି, ତା ଝାଡ଼ାରେ ଦୋଷୀ ପୋକ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କୀଟ। ଏହି କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୀଟ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେପରି ପାଗଳ କୁକୁର ଓ ବିଲୁଆ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳାନ୍ତକ ନାମକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁକୁର ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପାଗଳ କୁକୁର ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା କଟା ଦାଗ ବା କ୍ଷତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଚର୍ମରେ ଯଦି କ୍ଷତ ନଥାଏ, ତେବେ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ତ ବାଟ ମିଳିଗଲା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ।
ଯଦି ଚର୍ମରେ କ୍ଷତ ଥାଏ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତି ସହଜରେ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ, ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ। ଜୀବାଣୁ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଏହିପରି ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କିପରି? ଏହି କଟା ଦାଗ ବା କ୍ଷତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ATS ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏହି ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ରହିଥାଏ। ଦେହର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମାଟି ଓ ଗୋବର ବା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେ ମାଟି ଗୋବରରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ରହିଛି, ତେବେ ଆମ ଦେହକୁ ତ ସେଇ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ କଟା ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ କଟା ଦାଗରେ ଯଦି ମାଟି ବା ଗୋବର ଲାଗିଲା, ତେବେ ନ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆମର କଟି ଯାଇଛି ବା କ୍ଷତ ହୋଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ? 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ATS ନେବା ଉଚିତ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ATS ନେବା ଉଚିତ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମାଟି ଓ ଗୋବର ରହିଥାଏ। ଦେହର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ଗୋବର ଲାଗିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମାଟି ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଗୋବର ଲାଗୁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗିଯାଉ, ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଓ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଓ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଏଡ୍ସ ଏହିପରି ହିଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିରିଞ୍ଜରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ସିରିଞ୍ଜକୁ କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଆମେ ଏହିପରି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଏହିପରି ହିଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେବେ କିପରି ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଥାଉ। ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।